guys, how are you? Welcome to our YouTube channel Devil Creations. So guys, आपण आम YouTube चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नांदी तबे सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखरे आसुवा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल प्रेस बटन को दबाई दियंतु जा फल आपण माने पाई परिबे आम नूतन वीडियो नोटिफिकेशन अति शीघ्र. सो गाइज, यदि वीडियो पसंद हुए तबे निश्चय लाइक करेंगे, तबे सांग सहित मान सहित शेयर करेंगे. तबे वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व आपण मान गोटे कथा कहबा चाहूची. ए वीडियो रे आमे एक अन्य प्रकार विशेष रूप देइछु वीडियो को. यही वीडियो रे कौन होइछि ना आपण माननको गोटे सोशल मेसेज देइथुला पूर्व वीडियो रे. ए वीडियो रे मध्ये सोशल मेसेज अछि कोन ना एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट. योग्यता शिक्षागत योग्यता सब छात्र मानक पय दरकार अटे. एथुरु वंचित होइथुबा छात्र मानकु कोन करबा उचित एवं आगु को कोन करबा उचित ए वीडियो रे हमें दर्शाइछु. तबे वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु. अरे अरे आम हीरो कौन फास्ट एंट्री मारे कौन आप फास्ट एंट्री मारे हीरो. तब वीडियो को देखा चलते फास्ट देखा चलते. अरे गुगुल उठिलन कि रे. अरे तू एक पंद्रह सोई ए उठ. एक्शन. एटी बस्ता हला एटी बो एटी ताळे ताळे बो. तते की कहला हट बेले बसियाकू. तते की कहला हट बेले बसिया. ओला ओला बाबू बाबू क्षमा कर दियंतु बाबू. आउ चढ़ीबनी ऊपर क्षमा कर दियंतु मते. ए गुगुलु आमे होचु गरीब लोक पिला हला. तू आउ केबे से बड़ लोक खट ऊपर चढ़ीबुनी हला. चढ़ीबुनी चढ़ू कि नहीं आउ. राजधानी को ग्रास कर कोरोना अनामतरण पात्र दिन को 1400 टेस्टिंग लक्ष्य बढ़ो आउ 1500 कोविड सज्जा नुआ सचेतक आप अणा भुवनेश्वर राजधानी एवं कोविड टेस्टिंग उपरे एठी कोन करछ जान तो आबा संग काम करिवु. मु पाठ पढी मु बड़ मनीष हेबी. ना ना मु बड़ ऑफिसर हेबी. रे गुगुलु तू को एते अरे तू एते सकाळ उठी पाठ पढुछु. बापा बापा मु बड़ ऑफिसर हेबी. राति अधरे उठिक लाइन बिल जानुच. तुम लाइन इलेक्ट्रिक बिल तो ठीक टाइम रे दौन. इलेक्ट्रिक बिल बढ़ाऊच. हाँ एमती हम जब घर बाहर जीव. अरे दिने गुगुलु तू एठी कौन करूछु. बापा घर मालिक कहला परा इलेक्ट्रिक बिल जानिले खर्च होची सेति मु मोहब्बती लगे पाठ पढुची. बापा कहला जानछ बापा मु क्लास रे फास्ट हेची. सार कहथिले मु पाठ पढिया बाहर जी. चकरा चकरा. हाँ सर आपण आसंतु आसंतु. चकरा जानिच तुम पुओ क्लास रे फास्ट हेची. जानिच से आम स्कूल तरफ पाठ पढ़िया दिल्ली को जीव. यह पुणी मागेणा.
ସାର୍ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ଦୟାକରି ସେ ଆମ ପାଠ ସେ ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍। ସେ ଯେତିକି ପଢୁଛି ସେତିକି ଥାଉ। ଆମ ସିଏ ମୋ ସହିତ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ଯିବ। ବାପା ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, ମୁଁ କାମ କରିବିନି। ବାପା ମୁଁ ବଡ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ସେ କାମ ଧନ୍ଦା କରିବିନି। ଚୁପ୍ କର, ତୁ ପାଠ କଣ ପଢିବୁ? ପାଠ କିଛି ପଢିବୁନି, ମୋ ତ କାମ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ଚୁପ୍ କର, ଏ ମାଷ୍ଟର ହିଁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ପୁରେଇଛି। ତମେ କଣ ଚାହୁଁନ ତମ ପୁଅ ପାଠ ପଢୁ? ଆଉ ଥରେ କହିବି, ତମ ପୁଅ ବଡ ଅଫିସର ହଉ। ଆୟୁଷ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଯା, ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ଆୟୁଷ ଆୟୁଷ ନାଇସ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ୟୁ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ମୁଁ କମ୍ପାନୀର ଡୁ ୟୁ ନୋ ଚକରା ଯିଏ ତମ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା? ଆଇ ଆମ୍ ହିଜ୍ ସନ୍ ଆୟୁଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦ ଓନର ଅଫ ୟୋର କମ୍ପାନୀ, ସିଇଓ। ଯାହାକୁ ତମେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାମାନ୍ୟ ପେପରଟେ ପଢିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲ, ସେଇ ଆୟୁଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ଆଜି ତମ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ଦେଖ ଆଜି ସେଇ ହିଁ ଠିଆ ହେଇଛି ତମ ଆଗରେ, ଆଉ ତମ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ଓନର, ଯାହାକୁ କି ତମେ ସବୁଦିନ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା ବେଳେ ନମସ୍କାର କରୁଥବ। ଆଉ କେବେ ଏତେ କଥା କାହାକୁ କହିବା ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଭାବିବ। ଆସୁଛି। କେବେ କୋଉ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢାରେ ଅଟକେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ପାଠ ପଢିବାଟା ହଉଛି ପିଲାର ଅଧିକାର, ଏବଂ ଏଇ ଅଧିକାରରୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶରୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆୟୁଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସୋ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଆହୁରି ନୂଆ ଭିଡିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ଏବଂ ଆପଣମାନେ এই ଭିଡିଓଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି।